Assalamu alaikum. Anga foli bi malien kelen bɛɛ lajɛlen ka taa Mali kɔnɔ ka taga Mali kɔkan. Aw denkɛ balimakɛ de don Dawuda Keyita Bamada Kɔnɛ sanfɛla la. Malien bi an wulila ka se parti politique ma dɔ ma. An bɛna ɲininkali dɔ tɛnku a la jamana kɛlɛtɔ bɛ cogo min na. An bɛ foli bila yɛrɛ la fɔlɔ yanni an ka don question kɔnɔ. A b'a présenter la ale yɛrɛ ye maa min ye. Monsieur, bonsoir. Bonsoir monsieur. I tɔgɔ ni jamu ani i bɛ jɔyɔrɔ jumɛn na i bɛ parti jumɛn de la? Ne tɔgɔ ko Sidi Touré. Ne bɛ parrainer ka kumalasela dɔ ye. Ayiwa n b'a parti ɲɛmɔgɔsogoba la. Donc je suis l'un des porte-parole du parti. Voilà, du parti pour la renaissance nationale. Ni malien bɛɛ b'a tamasɛrɛ dɔn ni sagajigi jɛma ye. Ok. Merci monsieur Touré, c'est ça? Ok. Et an bɛ boli an bɛ don ɲininkali kɔnɔ joona joona. An bɛ fɛ k'a dɔn an bɛ don min na komi bi. Parrainage yɛrɛ bɛ cogo di an bɛ don min na ko bi? Parrainage ka kɛnɛ. Parti bɛ jɔyɔrɔba la, parti bɛ kɛlɛba la, a bɛ wuli ka jɔ la jamana kɔnɔ. Wasa jɛmu fanga bɛ se ka sinsin cogo min. Donc an b'o o kɛlɛw la depuis parti créera don min fo bi waati n'an y'a ye k'a fɔ ko ayiwa dan bɛ fɛ ka kari jɛmu fanga na, parrainage bɛ partiw cɛla minnu bɛ o kɛlɛ boloda hali bi an b'o sira de kan. D'accord. Merci beaucoup monsieur Touré. Comme i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na e ye parti kumalasela dɔ ye. An tun bɛ fɛ k'a dɔn an bɛ don min na komi bi parti président n'o ye Cɛbilen an b'a dɔn don min na komi bi. Mais an b'a dɔn an m'a ye maa wɛrɛ ma kɛ président fɔlɔ. Yali mandat ko b'a la ou bien mandat ko t'a la? Mandat ko b'a la. Cɛbilen tɛ parrainage président fɔlɔ ye dɛ. Fo k'o ka fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko parrainage créé président tun bɛ parti in na. Donc o président in bɔlen de ayiwa ni Cɛbilen nana kɛ parti président ye. Donc parti gafew de y'a yira dɔrɔn ni maa min n'i bɛ fɛ ka cɛbɔ kɛ a yamaruyalen don i ka se k'o baara kɛ o tɛ problème ba ye parti kɔnɔ quoi. Voilà. D'accord. Mais o tɛmɛlen ka bɔ yen n'an y'a ta k'a lajɛ cɛbɔ o cɛbɔ bɛ kɛ i b'a sɔrɔ Cɛbilen n'a ka cɛbɔ ye. Yali maa wɛrɛ bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye k'a sɔrɔ Cɛbilen tɛ ou bien aw yɛrɛ bɛ bɛn a kan cogo jumɛn na? Non, parti gafew de don. N y'a fɔ n ko gafew y'a yamari maa o maa n'a sɔrɔ ni e de bɛ fɛ ka kɛ cɛbɔ ye ni congrès kɛra n'o ye parti ka instance ba dɔ ye congrès senfɛ ayiwa a bɛ ɲininkali bɛ tɛnku parti ɲɛmɔgɔ bɛɛ la minnu bɛ congrès kɛnɛ kan k'a fɔ ko ayiwa comme est-ce que mɔgɔ bɛ jama in na mun bɛ fɛ ka kɛ parti ka cɛbɔ ye ni mɔgɔ kelen mɔgɔ fila mɔgɔ saba sɔrɔla donc maintenant kalafili bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ni jama fanba ye mɔgɔ min sugandi o tigilamɔgɔ o de bɛ kɛ parti ka cɛbɔ ye. Donc c'est un parti qui est démocratique, parti mun don a dayɛlɛlen don bɛɛ ye ayiwa bɛɛ yamaruyalen don maa o maa n'a sɔrɔ ne de ye parti ka militant ye parti cadre parti responsable jɔyɔrɔba b'i la parti sariyaw kɔnɔ parti gafew y'a fɔ cogo min a yamaruyalen don i bɛ se ka kɛ parti ɲɛmɔgɔ ye. Merci monsieur Touré. Hali bi an bɛ continuer ni ɲininkali ye. An tun bɛ fɛ k'a dɔn assise nationale depuis a ma kɛ an y'a ye k'a fɔ a y'a yira k'a fɔ k'aw tɛna taa kɛnɛ kan. Mun de la aw ma sɔn ka taa assise kɛnɛ kan? Assise kuma daminɛnen parrainage ye délégation dilan ka taa premier ministre rencontrer délégation in ne yɛrɛ tun bɛ délégation in na. An ye premier ministre rencontrer k'a fɔ ko ayiwa cɛmancɛ fanga ka kan ka kɛ fanga ye jamanaden bɛɛ b'i yɛrɛ ye fanga mun kɔnɔ. Cɛmancɛ fanga na opposition ko t'a la majorité ko t'a la parce que fanga mun don a ma dabɔ mɛnni kama. Donc ni jamana cunna ni cɛmancɛ fanga nana donc o cɛmancɛ fanga ka kan ka baara de kɛ wasa an bɛ se ka segin sariya sunba kɔnɔ cogo min n'a bɛ fɔ o ma ko constitution. Donc an kɛlen ka premier ministre rencontrer an y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min bi transition ka kan k'a lajɛ de ka baara dɔw boloda u bɛ se ka baara minnu kɛ waati kunkurunin kɔnɔ wasa ka kalataw labɛn pour que maliyɛnw mana u bolo tɛnku maa min na u ka kɛ jamana président ye wa u ka tɛmɛ ni baara tɔw ye. An ko ayiwa dialogue national inclusif kɛra Mali kɔnɔ yan les états généraux de la décentralisation ayiwa coup d'état kɛlen kɔfɛ lajɛrɛba kɛra n'o yɛrɛ nana wolo charte de la transition na la commission Daba Jawara donc sigikafɔ caman de kɛra Mali kɔnɔ hakilina ɲumanw de caman de bɔra o sigikafɔ ninnu kɔnɔ donc an ko au lieu que u ka jamana musaka nafolo ta dɔrɔn ka taa don nin ko in da fɛ u ko hakilina ninnu u k'ulu fara ka ɲɔgɔn kan hakilina ɲuman ninnu u k'ulu fara ka ɲɔgɔn kan u k'ulu waleya wasa jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min. Donc an ka yeta la
sigika foyi ni a ma wolo foyi la ni jamanadenw farali de tɛ wa an y'o fɔ premier ministre k'a fɔ ko nin sigika foyi nin tɛna kɛ sababu ye ka maliyɛnw kala au contraire a bɛ maliyɛnw fara de la preuve les groupes armés bi n'an mako b'olu la pour que ka se ka na ni basigi ye jamana kɔnɔ olu m'u yɛrɛ ye ayiwa ni assise in kɔnɔ Imam Mahmoud Dicko n'o ye jɔyɔrɔba fa M5 kɔnɔ ale yɛrɛ min yɛrɛ ye ni assise in kɔnɔ Cheikh Oumar Sissoko n'o ye M5 mɔgɔ ye ale yɛrɛ min yɛrɛ ye ni assise in kɔnɔ ayiwa parti politique caman de bɛ yen nɔ n'o ye cadre des partis politiques pour une transition réussie ye parti caman b'o kɔnɔ association caman b'o kɔnɔ ayiwa personnalité caman b'o kɔnɔ n'o ye parrainage ye ayiwa Puma c'est à dire que n'o fana jɛkulu caman de b'o kɔnɔ olu si m'u yɛrɛ ye ayiwa ni lajɛrɛ in kɔnɔ donc c'est comme si i b'a fɔ fɛn ni maliyɛnw ɲugunna la dɔɔni maliyɛnw ɲugunna la ka d'a kan parce que an labanna ka na mun ye assise ni pratiquement kuma o kuma fɔra a kɔnɔ a bɛɛ fɔra dialogue national inclusif kɔnɔ ka tɛmɛ mais a laɲini an y'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko ni assise ni a dabɔlen don mun kama dɔrɔn maa minnu bɛ fanga na bi u bɛ fɛ ka fɛɛrɛw ni dabaliw de tigɛ dɔrɔn ka profiter assise nin fɛn fɛ ka dɔ fara ka transition janya kan an y'an bolo ɲɛsin yɔrɔ min ye tile bɔra ne ye ɲɛ donc an ye nin kuma fɔ président de la transition ye an y'a kuma fɔ premier ministre ye panel mɔgɔw ne yɛrɛ tun b'a rencontre la an ye panel rencontré an ye nin hakilina ninnu bɛɛ f'u ɲɛna k'a fɔ ko nin tɛ nin waati ye jamana mako bɛ mun na bi o ye de ka lakana sabati jamana fan 12 bɛɛ la lakana mana sabati waati min o kɔfɛ sa an k'a lajɛ an ka kalataw boloda komi ayiwa charte y'a fɔ cogo min parce que kalo 18 de dira ɲɛmɔgɔw ma o kalo 18 de kɔnɔ labɛnw tun ka kan ka sabati pour que Mali bɛ se ka segin ayiwa sariya sunba kɔnɔ cogo min mais o baara an y'a ye k'a fɔ k'o baara ma boloda fɛn wɛrɛ de taara kɛ fɛn wɛrɛ de bɔra assise in kɔnɔ ayiwa mun tɛ nin hakilina ninnu si ye n filɛ ka minnu f'i ye. d'accord monsieur Touré min bɛ fɛ k'a fɔ komi i yɛrɛ y'a jira cogo min na ko cadre parti politique caman bɛ olu ma se ka taa kɔnɔna la question yɛrɛ tun ye o de ye aw ma taa k'a da kan de k'a fɔ sisan ta kunba ye wa ou bien mun yɛrɛ de tun bɛ yen n ka question jaabi n bɛ fɛ k'o de dɔn quoi. non anw bolo déjà lajɛrɛ caman kɛra n filɛ k'an da don lajɛrɛ ninnu na a caman de kɛra n ko les états généraux de la décentralisation et les états généraux de l'éducation la commission Daba Jawara IBK ka tile la dialogue national inclusif kɛra yan hakilina ɲumanw caman de bɔra a kɔnɔ donc an kun bɛ mun ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ dɔrɔn u k'olu gafe ninnu ta k'a lajɛ hakilina ɲuman minnu b'a kɔnɔ k'olu tɔmɔ k'u fara ka ɲɔgɔn kan k'olu waleya awan ko nin t'a waati ye parce que jamana bɛ insécurité kɔnɔ donc maa minnu bɛ fanga na bi u k'u jija u ka se ka lakana sabati jamana fan bɛɛ o kɔfɛ parce que olu yɛrɛ de ye layidu ta k'a fɔ k'ayiwa ko kalo 18 kɔnɔ u bɛ kalataw boloda donc u k'u jija kalataw bɛ se ka kɛ wasa Mali bɛ se ka ɲɛmɔgɔw sɔrɔ ɲɛmɔgɔ minnu c'est à dire que jamanadenw y'u bolo tɛnku mɔgɔ minnu na jamanadenw b'u yɛrɛ ye mɔgɔ minnu kɔnɔ tubabukan na n'a bɛ fɔ ko légitimité bɛ mɔgɔ minnu na donc anw yɛrɛ bolo nin tɛ assise nin t'a waati ye filanan musaka minnu donna c'est à dire que assise in dafɛ à peu près 1 milliard 400 millions jɔngɔni ala mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ bi k'a fɔ ko wari ɲɛci tɛ jamana ye ka d'a kan gɛlɛya bɛ jamana fan bɛɛ hali o wari n'i sera k'o di sɔrɔdasiw ma bi k'o tila sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ a b'u encourager ayiwa jamana lakanani sirali la et les réfugiés maliens il y a des déplacés internes maliens dɔw bɛ yen nɔ ayiwa u bɔra jamana cɛmancɛ yanfan na dɔw bɔra kɔrɔnfɛ ɲanfan fɛ dɔw bɔra segu mara kɔnɔ ka n'u yɛrɛ sɔrɔ ayiwa dɔw bɛ ɲɔnɔ dɔw bɛ segu dɔw bɛ hali bamakɔ yan donc o wari tun bɛ se ka utiliser pour que ka se k'olu mɔgɔ ninnu dɛmɛ wasa ka dɔ b'u ka gɛlɛya la donc anw yɛrɛ bolo ni assise ni a kun tun tɛ mais ɲɛmɔgɔw tun bɛ hakilina wɛrɛ tun b'u la parce que a gundo filɛ ka da kɛnɛ kan ɲɛma bɛɛ bɔra kalama sisan quoi mun tun dɔn quoi laɲini tun ye mun ye bɛɛ y'a faamu sisan mun don. d'accord yani an ka se o yɔrɔ dɔw ma fɔlɔ an bɛ fɛ k'a dɔn assise kɔni a kɛra u ye kuma bakuruba dɔw ta la yali i hakilinata ye mun ye olu kuma ninnu kan i n'a fɔ k'a da kan k'a fɔ ko parti politique bɛ Mali kɔnɔ ko parti politique 220 ko k'u ka ca kojugu ko k'a dɔgɔya kana bila parti politique 5 la yali hakilinata ye mun ye o kan. o ye ko ɲuman de ye mais dialogue national inclusif n'i y'a kalan kuma in b'a kɔnɔ o kuma bɛ dialogue national la document filɛ nin dalen ka tabali kan n bɛ se k'a ta k'a yir'i la dialogue ne y'o de f'i ɲɛna n ko pratiquement u ye fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ fɔra dialogue national inclusif kɔnɔ pratiquement l'essentiel a bakuruba u ye fɛn o fɛn fɔ dialogue national inclusif y'i da don nin kuma ninnu bɛɛ la donc anw yɛrɛ bolo ninnu tɛ ko kuraw ye quoi mais a ko kuramanyɔrɔ ye mun ye dɔrɔn u ye assise ni u y'o de utiliser k'a fɔ ko ko maliyɛnw de bɛnn'a kan k'a fɔ ko transition
ko kalo 5 ka fara kan o de tɛ dialogue national inclusif kɔnɔ. D'accord. Voilà. OK. O tɛmɛlen ka bɔ yen komi i ye da don transition janya ko kuma la an ɲɛ b'a la ko assise kɛnɛ kan ko ka daminɛ kalo 6 ka taga bila san 5 la. Bon kɔfɛ an ɲɛ b'a la tuguni an ka ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye ale bolila ka se CEDEAO maaw ma ale taara 5 ans fo ɲɛna yali prolongation ka transition janya ka taa se 5 ans ma e hakilinata ye mun n'a kan. Bon i tɛ se ka t'o fɔ CEDEAO jɛkulu kɔnɔ k'olu ka se ka jɛ n'o kuma ye ka d'a kan e yɛrɛ ye concertation kɛ a concertation wolola charte la charte kɔnɔ aw ko bon ko kalo 18 ko o ba aw bɔ wasa aw ka se ka baara kɛ pour que Mali bɛ se ka segin sariya sunba kɔnɔ cogo min kalataw bɛ se ka labɛn o kalo 18 dir'e ma e ma se k'o baara kɛ ne tilala ka taa fɔ ko bon ko san 5 wɛrɛ ka d'e ma président minnu dɔn i bɛ adressé minnu na olu nana fanga na parce que jamanadenw de ye kala fili u ye or CEDEAO ka gafe kɔnɔ a yirala k'a fɔ k'a yamaruyalen tɛ maa si la jamana kɔnɔ k'i ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye tant que ni kalafili de mana na i ye n'aw yɛrɛ ko bon k'aw bɛ tila ka san 5 wɛrɛ d'aw yɛrɛ ma k'a sɔrɔ aw ye pratiquement aw ye san 2 wɛrɛ kɛ donc aw bɛna san 7 kɛ fanga na k'a sɔrɔ kala ma fili aw ye donc n'aw taara o fɔ CEDEAO mɔgɔw ye aw yɛrɛ e yɛrɛ bolo hakilimaya la est ce que CEDEAO mɔgɔw bɛ se k'o kuma in lamɛn o kɔrɔ ye de c'est comme si i b'a fɔ pratiquement bon mɔkɛbɔli de don quoi sinon u ni CEDEAO mɔgɔw tɛ se ka ɲan faamu o kuma in kɔnɔ cogo si la mais an y'a ye k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ ninnu nalen kɔ ministre des affaires étrangères ani ministre de l'administration territoriale u ye conférence de presse kɛ k'a fɔ ko ko nin ye base de discussion de ça veut dire que u bɛ se ka sigi ka kuma ka bɛn waati dɔ la hakilimaya la mɔgɔw bɛ se ka fɛn mun faamu wasa très rapidement Mali bɛ se ka bɔ nin situation in kɔnɔ parce que an tɛ se ka to transition kɔnɔ badabada. D'accord. O tɛmɛlen ka bɔ yen nɔ komi i yɛrɛ y'a jira cogo min na sisan e yɛrɛ bolo transition bɛ se ka prolonger ka taa bila waati jumɛn de la i bɛ se ka baara in kɛ. Bon o ye ne yɛrɛ ka miirina ye ka da kalo 6 san 1 a cayalenba c'est-à-dire que pratiquement 18 mois o kɔni o ye a cayalenba ye quoi sinon en 6 mois une année normalement n'u ye jamanadenw bɛɛ wele les partis politiques minnu fununa par exemple assise nationale de la refondation na société civile mɔgɔw parce que n'i y'a hara jateminɛ la synergie des organisations de la société civile olu yɛrɛ ye communiqué kɛ k'a fɔ ko kuma mun fɔra k'a fɔ ko san 5 ka fara ka transition délai kan k'o t'olu fɛla ko ye CRT n'o ye Abdoulaye Idrissa Mayiga ka parti ye a bɛ komi olu taara assise in na olu ko o tɛ olu fɛla ko ye Zumana Sako ka parti Senas Faso yɛrɛ olu yɛrɛ ye communiqué kɛ k'a fɔ ko kumakan minnu bɔra kɔnɔ k'o t'olu fɛla ko ye Imam Mahmoud Diko ka parti mun n'a ni imam ka surun kosɛbɛ n'o ye Semasi ye olu fana ye communiqué kɛ k'a fɔ ko bon u tɛ k'u yɛrɛ ye nin kɔnɔ donc jɛkulu caman de bɛ yen nɔ minnu ye communiqué kɛ k'a fɔ fɛn mun fɔra vraiment n'i y'a jateminɛ hakilimaya la a tɛ se ka tɛmɛ mais anw yɛrɛ bolo pour que ka se ka solution sɔrɔ nin na diɲɛ ka lamɛn maliyɛnw ka lamɛn an k'a lajɛ an ka bɛɛ wele tuloma o tuloma bɛ jamana in kɔnɔ parti politique kunda société civile kunda personnalité kunda an k'a lajɛ an ka sigi an ka bɛn fɛn dɔ kan donc an k'a lajɛ au moins an bɛ se ka kalo joli fara ka transition in kan an bɛ se k'a lajɛ gouvernement fana bɛ se ka dilan maliyɛn bɛɛ b'i yɛrɛ ye gouvernement mun kɔnɔ a kana kɛ mɔgɔ damani ka gouvernement ye CNT fana ka dilan bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ ye CNT mun kɔnɔ donc an ka premier ministre sɔrɔ maliyɛnw bɛɛ b'u yɛrɛ ye premier ministre mun kɔnɔ un premier ministre qui est neutre donc o bɛ se ka na kalataw labɛn n'o kɛra jaabi min mana bɔ kɔnɔ a ka ca ala fɛ furuku tɛ ye o la quoi mais n'i ye parti ɲɛmɔgɔ ta k'o kɛ premier ministre ye k'a fɔ ko bon k'o ka kalataw labɛn jaabi min mana bɔ a kɔnɔ ne bolo a bɛ na ni o le kɛ an ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ est ce que n'an m'an kɔlɔsi a tɛna dɔ fara ka gɛlɛya kan o de y'a kɛ anw bolo hakilimaya la très rapidement société civile les partis politiques et les personnalités bɛɛ de ka wele an k'a lajɛ an ka feuille de route kura dilan ka kuntilenna kura k'o bɔ ka taa k'o yira CEDEAO la k'a fɔ bon ayiwa dorénavant maliyɛnw de bɛnna nin kan an bɛ fɛ vraiment ka baara boloda nin sira in ni nin sira in de donc a ye danna sen na kɛ ni aw ka da la k'a fɔ ko baaraw bɛ kɛ wa élection bɛ organiser Mali bɛ bɔ nin situation in kɔnɔ. Mais monsieur Touré n'i ye nin kuma in fɔ est-ce que nin kuma in tɛ segin ka na assise kelen in kan tuguni wa parce que e bɛ ka ko ka bɛɛ wele attends an bɛ kuma d'i ma comme u yɛrɛ y'a fɔ cogo min na u ye appel kɛ ka bɛɛ wele fɛnɛ mais an ɲɛ b'a la dɔw banna ni e ko tuguni ko ka na appel wɛrɛ an sigi ka fɔ wɛrɛ kɛ est ce que a tɛna kɛ les mêmes tuguni. nin ni assise tɛ kelen ye o assise u y'a daminɛ commune kɔnɔ u bɔra commune kɔnɔ u taara région kɔnɔ après u bɔra région kɔnɔ u nana niveau national la
ne filɛ ka kuma mun f'i ɲɛna n ko les forces vives de la nation n'o ye parti politiques ye n'o ye association ye n'o ye leader religieux ye au moins tile kelen tile fila an ka sigi de façon consensuelle an bɛɛ ka bɛn fɛn dɔ kan kuntilenna kura hakilina kura miirina kura donc o de bɛ se ka yira maliyɛnw na o de bɛ se ka tila ka yira c'est à dire que mali ka partenaires la n'o ye CEDEAO ye n'o ye union africaine ye n'o ye union européenne ye n'o ye nations unies ye k'a fɔ ko ayiwa ko maliyɛnw de bɛnna nin kan k'a fɔ ko ayiwa transition a tɛna kɛ ko kuntagalajan ye ayiwa transition premier ministre an ye premier ministre kura sɔrɔ an ye CNT an y'a base élargie bɛɛ y'i yɛrɛ ye nin kumakan ninnu kɔnɔ donc an bɛ baara kɛ ka kumakan ninnu waleya wasa mali bɛ se ka segin ordre constitutionnel kɔnɔ cogo min donc ani assise tɛ fɛn kelen tɛ quoi voilà. ok i y'o o kuma fɔ ko ka bɛɛ wele fɛnɛ ka bɛɛ ladon gouvernement kɔnɔ ka bɛɛ ladon CNT kɔnɔ walasa jamana bɛ se ka taa ɲɛ. gouvernement consensuel. ok bɛɛ b'i yɛrɛ ye min kɔnɔ. consensuel voilà un gouvernement consensuel mais a kana kɛ comme i b'a fɔ ko mɔgɔ minnu ɲɛ i bɛ ka fanga ntaraki M5 ani sɔrɔsiw a kana kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko olu kelen de ye. a kana kɛ fankelen ye. exactement. ok bon dɔw fana y'a ta k'a yira k'a fɔ n'i y'a ye Ibrahim Boubacar Keïta k'a ka fanga tiɲɛna a bolo ko parce que k'a ye bɛɛ de wele ka don fanga la min b'a dɔn min t'a dɔn min kan ka bila min ma ko de y'a to ko fanga tiɲɛna a bolo yali est ce que n'u nana k'o cogo kelen in fana la est ce que fanga tɛna tiɲɛ. bon IBK ka fanga ma ko ye dɛ IBK il a gagné les élections mɔgɔ minnu tun ka d'a ye waati min a y'olu de nommé mais an bɛ contexte kura de kɔnɔ an bɛ gɛlɛya kuraw de kɔnɔ donc an bɛ ka solution kuraw de ɲini donc ni Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga gestion kɛcogo ne filɛ ka proposition mun k'i ye fɛn kelen tɛ ni ne ko n ko par exemple feuille de route kura transition par exemple a délai an bɛnn'a kan nin kalo dama in de don ayiwa gouvernement c'est à dire que mɔgɔ dama de bɛ ɲini un gouvernement resserré avec des cadres très compétents venant c'est à dire que de pas mal d'organisations politiques par exemple et des associations et des personnalités qui sont à peu près représentatifs de la société malienne. Mɔgɔw bɛ se k'a ye k'a fɔ ko nin tɛ M5 ni sɔrɔsiw dɔrɔn ye mais mɔgɔ wɛrɛw fana b'a kɔnɔ mun tɛ olu jɛkulu ninnu dɔrɔn ye donc ani Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga fɛn kelen tɛ quoi ne ka miirina na. d'accord merci monsieur Touré hali bi n bɛ tɛmɛ ni question ye an tɔ ma jan bilen n bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ hakilinata la élection bɛ se ka kɛ ka bɛn wagati jumɛn ma mun ni mun de b'an jɛ parce que aw bɛ cadre kɔnɔna la cadre mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko foyi tɛ fara transition délai kan n'o kan ka ban février kalo an bɛ se k'a fɔ ka to ye tile damadɔ ye yali i bɛ se ka mun de sɔrɔ ka fɔ yɔrɔ in na. bon n bɛ précision dɔ d'i ma anw tɛ cadre kɔnɔ parrainage tɛ cadre kɔnɔ mais an bɛɛ bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ bi n'an k'o ma ko synergie an ka mali kisi donc parrainage b'o la ayiwa puma b'o la ayiwa cadre yɛrɛ fana bɛ c'est à dire k'o jɛkulu in kɔnɔ est ce que i y'a faamu. mais anw yɛrɛ tɛ cadre la quoi. i ka bɛ jigili ma ni fɛngɛ fana b'a kɔnɔ ACRT n'o ye voilà o de ye synergie an ka mali kisi donc an bɛɛ bɛ o jɛkulu ninnu de kɔnɔ donc kalata labɛnniw de baaraw de b'a la par exemple recensement kan ka kɛ liste électorale kan ka dilan baara kan ka kɛ fichier kan carte d'électeur kan ka imprimer donc électeurs kan ka identifier donc fichier fana kan ka sɛgɛsɛgɛ donc olu baara ninnu bɛɛ tɛ se ka kɛ tant que ni parti politiques ani société civile dama don a la wajibi pour que i ka se k'o baara kɛ forcément f'i ka ninnu bɛɛ de wele en même temps i mako bɛ musaka fana na pour que i ka se ka ninnu baara kɛ donc o yɔrɔ de la an ka partenaires maa minnu bɛ fɛ ka mali dɛmɛ olu fana jɔyɔrɔ ka bon ko in na donc an bɛ yɔrɔ min bi an mako bɛ diɲɛ na pour que ka se ka bɔ nin situation in kɔnɔ donc an ka yeta la a kana kɛ dɔrɔn mɔgɔ damani bɛ sigi ka fɛn dɔ dilan k'u bɛn'o coron ayiwa jama fanba kunna donc o bɛna kɛ fɛn ye mɔgɔw bɛ ɲugu fɛn mun na ayiwa a laban tɛna ni foyi ye ni furukufuruku tɛ an dun ka ala deli t'o ye an bɛ mun kɔ bi o ye bɛn ani kelenya de ye basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min an ka laɲini y'o de. d'accord ok o tɛmɛlen ka bɔ yen i yɛrɛ y'i da maga yɔrɔ min na komi i y'a fɔ n y'i ɲininka yɔrɔ la aw ni Kajum aw bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ bi ni dun y'a ta k'a lajɛ kumakanw tɛmɛnen la Kajum ye kuma caman fɔ a ka parti ninnu ma k'a fɔ 91 partis de don ninnu tɛ faso jɔlaw ye mais bi an ɲɛ b'a la an ni o mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan yali e yɛrɛ bɛ mun de sɔrɔ k'a fɔ o ko in na. bon c'est que a Kajum de kan k'o kuma jaabi o anw ka nin anw tɛ jaabi dɔw la a y'anw critiquer mais a minɛnen ka bɔ kaso la pour une question de principe parce que an bolo principe ye fɛn de a ka kan ka appliquer bɛɛ de la donc sariya ka kan ka bɛɛ gosi ni gosi sugu kelen de donc maintenant ni Kajum an y'a ye k'a fɔ ko bon k'a minɛna an bolo bon a ma kɛ c'est à dire que dans le cadre des règles de l'art donc an bɔra ka communiquer kɛ k'an ka nisɔngoya jira Kajum effectivement diɲɛ kuma tɛ a ma mun fɔ anw ma mais bi
n'a nana c'est à dire que k'a fɔ ko bon k'an n'anw bɛ fɛ ka baara kɛ sisan o ɲininkali kɔni bɛ taa tɛnku ale kaw jimi kelen de la sinon anw b'an ka position kan ale taara a tilala ka na donc nous sommes sur notre position voilà. a nana ma yafa deli aw fɛ ya ka don kɛlɛ t'an n'anw cɛ o d'accord o tɛmɛlen ka bɔ yen an y'a ye bɔlɔlɔsiraw sanfɛ et puis a ye conférence fana ka kan a ye plainte don maa dɔ kama n'o ye Ben le Cerveau n'o ye ale bɛ mouvement yɛrɛ wolo débousser la rempart yali i bɛ se k'i da don kuma in na ka dɔ f'a ɲɛna mun de kama a ye plainte don a kama. bon an ye plainte don a kama parce que Mopti mara la an y'a ye a ma mɛn djihadistes nana bi awa an balima dɔw kan ka caman faga fo ka mobili jɛni n'u ye caman salen kɔ donc a kɛra mankanba ye Mopti mara kɔnɔ ani jamana fan bɛɛ donc o de senfɛ a bɔra ka vidéo dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko parena ka conseiller ani CODEM ka conseiller minnu bɛ Mopti mara kɔnɔ olu de bɛ ka crise instrumentaliser comme maintenant mɔgɔ minnu bɛ nin baara in na k'u b'u ka so yɔrɔ dɔn ko donc n'u ma sabali mun ka kan ka da u kan k'olu b'o baara kɛ quoi bon an tilala ka taa an y'a ye k'a fɔ ko kuma in ni kolo t'a la parce que ale Ben yɛrɛ i profita ka meeting dɔ senfɛ pour présenter ses excuses aux responsables du parrainage et de la CODEM mais nous pensons qu'on est dans un état de droit i tɛ se k'i sigi dɔrɔn ka mɔgɔw diffamer kuma mun ka di ye ko parce que e bɛ jɔyɔrɔ ɲini na fanga ka di e ye mais maintenant mun ka di e ye don min ni mɔgɔ min ka di i b'i sigi i b'o buruja kalon kan bon o ye fɛn ye fɛn mun tɛ se ka bɛn quoi donc raison pour laquelle an ye plainte déposée contre Ben le Cerveau pour que au moins sariya ka se k'a ka baara kɛ parce que nin kuma mun bɛ ka fɔ nin ye kuma juguba de jamana dɔw bɛ yen nɔ u tira nin kuma ninnu de senfɛ n'i ye Wuranda jateminɛ kumadennin tɛ yen quoi a y'aw kɔlɔsi kuma na parce que kuma tɛ se ka laban wolo foyi la ni kɛwale de tɛ Wuranda mɔgɔw jɔra c'est à dire que nin kumakan ninnu dilan ma kumakan labanna ni mun ye jamana ci de don donc anw tɛ jamana cilaw ye anw tɛ mɔgɔw ye minnu bɛ tulu ta k'a kɛ tasuma kan depuis anw ka parti créera anw bɛ ka baara de kɛ basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min démocratie bɛ se ka sinsin jamana kɔnɔ cogo min maaw bɛ se k'u ka hakɛw lakana jamana kɔnɔ cogo min anw b'o baara dilan le parrainage est un parti responsable maintenant n'i y'i sigi ka nin kuma in fɔ an ma bila côté parce que Ben bɛ nin baara in kan a mɛnna ce n'est pas la première fois c'est à dire que a k'i sigi ka parrainage accusé même Bandaw ka tagali dɔ kɛra français a ko ko k'a ni cɛbilen ninnu de ye ɲɔgɔn ye k'u bɛ ka fɛn dɔw orchestrer c'est à dire que contre la transition a ye kuma caman fɔ mais qui ne repose c'est à dire que sur aucun fondement kolo t'a kuma si la donc maintenant an y'a ye k'a fɔ vraiment trop c'est trop an degunna parce que kalon caman siran na or an dun ye an ye parti politique mɔgɔw de an bɛ kuma jamanadenw de tɔgɔ la donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko chaque fois n'a bɔra a bɛ kuma dɔw de fɔ an ma kuma minnu ni tiɲɛ t'a la bon il est grand temps que an ka se sariya lamɔgɔw ma u k'an fara quoi u ka tiɲɛ fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ mun ta ye tiɲɛ ka d'a ma jalakitigi o ka jalaki quoi an b'o niveau de la quoi. Merci M. Touré. Et comme hier a fɔcogo min na ko Ben ka meeting dɔ senfɛ k'a ye excuse demandé a yafa deli kɛ ni ma fili aw ni CODEM de kun don ko CODEM ko y'a ka plainte retiré o yafara mais munna aw fana ma yafa i n'a fɔ CODEM y'a kɛ cogo min na k'a ka plainte retiré. bon parrainage n y'a f'i ɲɛna k'a fɔ n ko sariya parti de don an bɛ baara kɛ ni gafew de ye lundi tɛmɛnen à peu près il y a une semaine ou 2 semaines parti ye comité directeur de kɛ cadrew nana parti ɲɛmɔgɔw nana kuma dira bɛɛ ma bɛɛ y'a ka hakilina di jama fanba y'a jira k'a fɔ ko olu jɛnnen tɛ n'a ye k'a fɔ ko parti k'a ka plainte retiré bon ni maintenant n'an bɛ baara kɛ parti gafew de kɔnɔ n'an bɛ baara kɛ parti sariyaw de kɔnɔ maintenant ni jama parti comité directeur la jama fanba y'a jira k'a fɔ ko bon k'olu bɛ fɛ plainte in ka maintenir mais forcément même n'a ka di mɔgɔ min ye mun ye hari plainte dɔ c'est à dire que Ben kan ce dernier il est obligé ka baara kɛ ni jama fanba ka kumakan in de parce que parti gafew de y'a fɔ ten. Ok, merci M. Touré. Ni kun ye n ka ɲininkali laban ka tɛnku la ni kumakan laban b'i bolo k'o lase an lafiyala yɛlɛma i b'o fɔ an ma kuncɛ n'o ye. ayiwa n bɛ bamada.net mɔgɔw fo aw wulila ka s'an ma bi k'an ɲininka jamana lahalaya la a diyara n ye a bonyana ma maa o maa de b'aw suit bɔlɔlɔ kan an ka foli bɛ bɛɛ ye ayiwa kuma in kɔnɔna na n'an ye maa min degun vraiment a tigi ka yafa n ma parce que kuma ye gasi ye souvent i bɛ kuma kɔnɔ i bɛ se ka don mɔgɔ dɔw gasi la vraiment u ka yafa n ma an m'a dabɔ o kama donc jamanajɔ sira de don solution ɲini sira de don pour que lafiya bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min bɛɛ ka hakilina y'o de ye mais mɔgɔw ka miirinaw de tɛ kelen ye mais ça ne veut pas dire que an bɛ ɲɔgɔn contre la an juguw ye ɲɔgɔn ye au contraire an bɛɛ ye jamanaden kelen mɔgɔw de ye mais simplement kuntilennanw de tɛ kelen ye hakilinaw de tɛ kelen ye.
Ok, merci M. Touré. En yɛrɛ b'i fo y'an reçoit an nana ka ɲininkaliw k'i la a diyara an yɛrɛ maliyɛnw ni kun y'an ni M. Touré n'ale ye parrainage kumalasela dɔ ye ni kun y'an ka bi baro ye j'espère que maliyɛnw a y'a ka faamuyaliw sɔrɔ a la maa caman kun ɲininkali kɛ plainte ko in na an ko an bɛ wuli ka se parrainage maa dɔ ma k'a ɲininka bi kɔni a bɔra ka jaabi min di aw ma a tɛ tɛmɛ nin kan ni kun y'aw denkɛ n'a balimakɛ Dawuda Keyita Bamada Planète sanfɛla la assalamu alaikum